Jotana hambai जों दिनै जोंनि बोसखांगाव फाय सगवाइजाक जोंनि त्रिपुरा हास्टनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि आदं सं जों सिनिलायनाय जोंनि याग्रा बोखागो दङ जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि दफा फां बरम गोनां जुगेन्द्र देबबर्मा तै जोंनि कचार दङ जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि न चिफ अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बरम गोनां इन्द्र हरि जमातिया तै जोंनि याक्सि बोखागो दङ जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि न सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार बरम गोनां कुमुद सार ओमफ्राय जों बरमनि खुख्रै जोंनि हास्टे त्रिपुरा हास्टेव ओ दफानो तै बबो हायकायै असातेर कायलाय दं बा कायजागै दं अबनो जों किजासा सिलायनाय तै सायमालायनाय पुलेनो सार नंनो जों जोंनि दफा हामग्राय ससाइटि निगै पुला नंनो जों खाका हामयाफोर तामनि हिमालय दिनै असातेर अबो हायकायै जोंनि आमचायो जों दिनैनो पुला अबो हाय जों आसाय फैमानि हिनिमानो अबो हायकै जों नंना कलायखे जे जोंनि कायसा दफा दङ उ त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि अ दफानि तै कायसा जों नंनि थानि जों दिनै मेसेज बा जों गाहाम कक खोनालायखा बा खोनालायमांखा अबनो तैयै जों नं थानि किसा सा सोंमुं अबो हाय जों खोनाना मोजां दा सिना मोजां दा किसा सिसु यानि बागै किसा नंनो जों मा सोंथिनाय अबो हाय गाय कक हाय जोंनि दफाव बा त्रिपुरि क्षत्रिय समाजनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जे सिजागमानि बबो हायके अ समाजाव आगि असा कायखा बा दुर्गा पूजा कायलाय दं बा बुफुरुन सिमिं कायलायखा अबरखाय जों किसा सायमाना मोजां दा बावखा जोंनि आगि राजानि अमल 5000 बছর 5000 বছর রাজারা কিন্তু 184 জন রাজা নিছেন তখন खोनाव गाबोन मिसिं तामुक बीर विक्रम पर्यन्त जोंनि बबागारा बीर विक्रम पर्यन्त जों 184 जन राजा दं खोनाव आवन परे गिनु बुफाबाय क जोंनि तामुक बीर बबागारानि बुफा तकली विक्रम गताव जोंनि 86 जन 85 जन दं 86 जन पर्यन्त जों राजा दं खोनाव आ राजा परम्परा फै फायो आपुरुन सिमि आगेनि सिमि जे थिनि राजा रक असाकाय फेमदु असाकाय फेमनि ताबुक ब बाक्सा होनो सिनाबो सिनि मताया आरो सिनि मताय आसाम मताय सिनिया दखान मताय आबो किन्तु बुल आबो किन्तु जों निजरा सिनि लाइफमान सेजा दं तानि आबो करे थमया लाका सिनि पलिटिकल कारणे म सिनि दफानि जे इतिहास रक जों किन्तु सिनि चेरावनो जों पुरिर माया कारण दफानि इतिहास पुरिर माया गाय जों बंनो जे सिनि जे परम्परानि जे रीति-नीति जों बंथनि आफारिकां थांबाय तममा जों आगि किसिजा मापुरिका राजा रंनि सोमोन्दै सिनि राजा रंनि सोमोन्दै इतिंगो इतिहास जगो मापुरिका ताबंगे टोटली से अब ब्रक आ सिनि राजा रंनि सोमोन्दै कुनु लाइबुमा ब्रक अब एलाउ खलिया सरकारि बाबे ब्रक बनो आइन नपास थायो सिनि कोनो राजा रंनि जे सिनि मुंनो ब्रक टोटली बादिर बायखा गेतामका जों आथला रायजि सिनि महात्मा गान्धी हिनि नेताजी सुभाष चन्द्र हिन्दी तारपरे रवीन्द्रनाथ ठाकुर हिन्दी बंनिखाय सिनि पाठ्य पुस्तक दङै परिरव आखखाय मेसिनिखाय सिनि राजारनि उनगरनो आरो रियाव सिनि राजारक आस्ते आस्ते बुटिके थांखा बुटिके अंखखा बुटिके मताय खायखा बम मताय खायखा आबो जों किन्तु आस्ते आस्ते पग्रनो बायखा गाबोननो क्षत्रिय समाज सिनि जे बीर विक्रम बबाग्रसिन बीर विक्रम ब 1928 ब त्रिपुर क्षत्रिय समाज ति वानछुका बनो सोंहोनो तम बका सिनि त्रिपुरानि बनोते शिल्पकार बहनि मन रूपकार बहनि मन ब अनेक किसु खायतालां बता पर्जन गथां दंगाय जों अनेक डेभलपमेन्ट थांगा जायहक बनो 1928 ब चेंगसाखाय जे सिनि त्रिपुर दफानो त्रिपुर क्षत्रिय समाज बुंग्रै दफानो तिसानानि बानचिरिं दांनानि आबुति थाय आउन परे वानछुगै 1930 अंकाय अबनो बचें सेरके बय बसनि आरम खायगा 50 टा हांकर यांग दक्षिणसिम yang उत्तर पर्यन्त
yang যেমন হেরমা নি চিনি চলে নামনি হইতে হেরমা আব হাঙ্কর 1 2 3 খাই চিনি কৈলাস হনি অঙ্ক পর্যন্ত 10 বিলাস অঙ্ক পর্যন্ত 50 টা অঙ্ক খাই ব তুমি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজনি লাইবুমাস তুমি সৈতন আর হইতে সিং ছেমান যে বাবাগারা চিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ ন ya perikal katamu dok haurok nero optik panci doni optik optik nero kaki riti niti no sini raja no nero nargui betul awan mungkin tripur kerja sama sini nahar munuka sini je sini osarok aste baksa baksa no sini dofa sama tai sini dofa ni ya bunyi dofa ni cing hino kintu awan no santai kore hajar masor di sini pun kalau saya kayak piang tangi sini bunyi dofa ni orang mutai kalau sini no mutai kamu santai perikal sih ya awan no Tripur kerja sama ni harmonika, orte, live mana kumacam ni, je sini ni je riti ni je tong tong kumacam ni, water orang lain ni, sengketa pun nak kiri water ini, tu motai ini pun, awan punya hangkor motai buat khusus ini yo, aram বিভিন্ন motai ni pun ngasih hangkor motai kiri yo, gak opti hai motai orang no, tapi sini sinang ni cerita dok, jo tahu notun project malah asal ini cerita dok, baru kena siap, sempurna ya perikalan nane. Karena poram-porahan sini jadi tini tan sini apa kalian sini bangsa kamari mata kokon tu je jati ni bisingo tinta jenis kering kai jati bok kamari mata tamu jenis bini sikha tona nang nai bini bahasa tona nang nai tai bini sanskriti tona nang nai bini je sendiri tahu sini sanskriti mah sini je kan mung cumung dosamu kongrong sini cat terok sini motea terok non ham motea terok kri sini bahasa tu tunggu abu kintu sekretari aku tahu bahasa ni tu level bahasa ni aku dah apa hai keren ni bagai sini doha aste nara nunggu jodoh nunggu engkau tu mer jodoh nunggu sini bahasa sekretari maya polis logo bahasa engkau kemia kisah misah kayo abu bisitin colia okay tai sini jadi tini je wamung urusan korok aste kemana cuma Opti hai kemana di sini jadi bo aste kemana ni arah mau kemana sini kogrok sini korok ni warung simung rusamung mataya teh kemana apa bo aste kemana cuma apa nono tripur kerja sini buat kira di bed bikin kisah mana kemana di bo wan cubino sini tripur kerja sama tu bo selama kelangai sama cycle kan nara opti hai nori lagi marang noni riti noni dokarong nara panci tong nang nai ini Durga Bari sini Durga Bari lagi Raja ni amalo ara kaman kogoi ara matai kayu doso indira bo kaman kogoi ara matai kayu kintu tabu keri habro agreement khale ma agreement kuno model nari okay aste apte ke sini kono sakamai tang as sakamai no sang sini dofar miloi sini di persabang sorang ni kor milih ni tabu sini jodoh dapta bari wacin khati puja tu khati matai tu matai no sang bahai ke sini kono hoite tai sat kaham ke sing tuwi phaiman abo sengaja nangai abo kerja sama sin nahar mengono sini yang ni cereno sing omono ya perikam tanang nai ode tini joro no indus ki hang kore osama dekhle ga do phanot sing dom obono kaham khai nero omotai khai opti hai jaga nero khai karon ni do paham kre kelap ni kaise to mo ana ni hoite bo kerja sama nero mili di eki sini nahar mo eki sini wancung mo okay mili khele ke apa sini do phanot jang kai tisai tahu cerero kamai jang kya tamu kemaka drag cawi buma bufa oh 19 puri ro bese কষ্ট ke bang na puisi kana ko kena o সময় এখানে বড় drag cawi bang জীবন একদম শেষ ke sebagai sini tinang ni cerero sebele bison ni mana nya ostro nge borok se keng tangga sini bot do phak bahai kasai mana ni ngop tiru hai no seng do pha no je do pha kre ko klub nge sini khotri samati ekta সমাজ সং বানচিনানি সমাজ সং বাকি কাহাম পেতি সানানি আজনি সং যত বই মিলি আকুনো সং কাসুই বিও যে হেমেরিটি যে ফেকান মানে জামানি র বিভিন্ন রকম হেমেরনো সং কাসুই সিনি দফার কাহাম কাই দিসাই চংতেসা जों खाय ना बुनि को बसं तलाव तनियाव सिनि तमो सं रंगे आखु चंतेसा सिनि दफान कामो सं काहाम का केनानि अबरसिन खर्च समाजन हार बेलायनो हामबाय सारनो ननबो कायसा सोंमु रमदि दिनि
o duski amchayo Kshatriya Samaj tei amchai no rogoi kaisa oro hangkor no rogoi kaisa osa matai kai lekha inge obo haino mane agini jora rogo ba tabuksik jora wo kuno thai rogo ba kuno jaga rogo o Tirpur Kshatriya Samaj ni bukhaktei kuno jaga osam ter kotor khaiba sikon khaiba no kuno jaga rogo khadai khaijak ba khaide tongjak ano o pok sungmani bangai bela-bela ke hambai ang Tirpur Kshatriya Samaj bai gadalmani bisini yingka okai tagdorotei guri naikha বিভিন্ন জায়গানো চিনি এমনিতে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে আলাদাভাবে কিন্তু जों কোনো জায়গা অসামতায় তাগরতি কাই মিলে রেকর্ড লে করি ফানো যেহেতু মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর সি ও ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ 1930 সাল বথিয়া খৎসাকা বসি ফ্লাইটলাং থামাবা আপনারনি চিনিনো কিন্তু চিনি দুর্গা পূজা চলাই দं বনি উদাহরণ খা আগরতলা যে রাজা খর ও নয়মানি গানাবো দুর্গাবাড়ি হেজিরা তংমানি আবো কিন্তু আপন প্রতিষ্ঠা হংরা ওকে আপন চিনি দুর্গা পূজা চলে ফি বাবনি সিগাং চলে ওকে চন্ডী মাতা তঙ্গু তেই মাবারি রক্ত তঙ্গু বুইসুতেরনি মানে চিনি গরিয়ার ওয়াথপ তাথপ তঙ্গু আপন সারা ফান ও চিনি দুর্গা বা অসা আপন চিনি খাইজাক ওকে ও অসানো তৈরিনো বনি প্রজারকনো বুথু খাইনানি বাঙ্গৈ হসম বুজন হইবো খাইরবো বংখা দশমিনি দিন ओंखाय तागबो परम्परा चलै दङ राजा खर बाय नयमाव जे सिंहासन तंमानि ताबुगरातै ও जों महाभारतनि आमलसिनि खनाय फेमानि त्रिलोचन যখন महाभारत नि कुरुक्षेत्र द थांफ्र ও सिंहासन माबो হই খানাगो ও सिंहासन किन्तु ताबुगबो 21 बार सिलाय कगै माने तुबदागे गई ताबुगबो दशमी दिनाव ও सिंहासन खुलो ओंखाय আপনি দিকে রিগি থাংনা হাঙ্কাই চিনি অসা আগিন চিনি परम्परा चलै दङ ओंखाय ताबुगबो जों खलायै दङ ओंखाय जों जरायफ्रावथ बिभिन्न आमथायाव जों नुगौ जे असा खलायलाय जागो हाबा ताबुंनि हाय हम दम उनिया कारण रां फैसानिबो आगै तो तेकिसा अबावबा जे बनि पराय कृष्टि संस्कृति फेर थांखा खेतो खलायलेमा रगु फेरखा आगे जों नायला पाद्रक ताइमानि नुगौ ताके बराबा रंबायका ओंखाय दिन शिक्षा दीक्षा बहायनो किसा आगगानि बाताबा किसा आबा आगगलायखा ओ हानि बांनो ताव राबार ताबा रगमानि बांगै ते किसा फैसा रग नुगलायखा ओंखाय बनि लगे ते हाया मानैबो हाबखा ओ हाखैनो ते किसा फैसा मानि परेनो ताव एरिया वनो जों ताव असा नुग ओंखाय बनि लगे ओ रां फैसा किसा मानि बांगैनो बैनि दफानि बररबो जोंनो बाहाखै सोख्लोगनारमानो सोख्लोगलाहाखै बरबो जोंनि बक्र कामानो ओ हायरक ओइनो तावबा टेब्लेट टुब्लेट रक हाय अनेक किछु ड्राग्स रक ओइ थांखा आरो जागोबो चिन स्राय रक खबलै थांखा ओंखाय जे स्राय रकनो जों थिनां हैखा खामानि बरकसै लामा हामयारो थांमानि बगैनो जों किसा किसरे ताबो लोगलायो ओंखाय जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि मूल उद्देश्यखा समाजनि जतन जों काहाख्रोंखे दंलायनाय धर्मनो जों सठिक भावे तलांलायनाय बि जातिनि धर्मरकनो जाहाथे जों काटेलायमानानै बतिरबोचिन उद्देश्य दङ एवं स्रायरक जाहाथे सुस्थ भावे शिक्षा दीक्षाय अग्रसर मानानै आबतिरनो थैबो जों वानसलाय दङ बहाखैनो जों आगुलाय दं दा हामबाय सार न सायखना सार कुमुद जोंनि कुमुद सारनावबो थाइजा थाइनै सोंनाय जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज हिमानि बिसिंग ब दफाव बा ब जाति माने जोंनि दफानि बिसिंथ जों 19टा दफा दङ ओंखाय अ जातिव माने अ दफानि बिसिंग 19टा दफानि बिसिंग जत दफाव दे म हायकायै जे असातेरनो कायलायलाय बा काया रक्त त जोंनि ओ जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज 19टा दफा खखरे खबजाक आबरकटा अच्छा माने बब रमदि
जोंथ' उनि स्टान बिसिंग साबक तिरपुरि खत्रियो खबजाक नि मौसुमानि बागै बेलायनानै हामबाय आं सानाय पयला दिनै असाते जिनि असानो जिनि आगिनि बुबाग्रा रं न कायो जिनि रुसामुंग सिदों राजाबो कायो असामताय मामिता कांगाल कायो ओंखाय आबो हयतेनो जों आगि राजा रग राजतंत्र जखन तंफ्रु आफ्रोनि सिमिनो बरक काय फैमानि इंगैनो मचिनि असाहिने आंले चिनि जे तिरपुर क्षत्रिय समाज मनोजों जत जागनो जतन खलायतों खलायलायतोंगो देबो जागजमखे खलायतों बयबा चिनि असानो आसोक गाहाम आबोनि बागैनो बयले दाबिदार से प्रधान उत्सव हिनै से बयले बरक साइतों थों हंगा आबोनि बागैनो तसिं चिनि दफा फांसान चेष्टा कैका जे आबो चिनिया बुइनि हिनै किन्तु राजतंत्र जखन तंग हाकाय बुइकेबो फानो मनो आनि हिनै सानानि बिनि खुक्ति बेरगला बंनि ओ जे सानाय रंनि खुक्ति बेरगला खामु हिनै आंखौ गाय तेकेसा औरंगोय फैमानि तिरपुर क्षत्रिय समाज जे 19टा दफा ओदे अंको गाय आबो जानजानि बेदेक बेरेम तंगो गाय आबोनो जों तेकेसा चिनि और नरक बखना kana साइबो मांखाना काउंसिल ऑफ त्रिपुरा होदा इनै कायसा जत्तो बाय आबो खोरों लायजा गाय आबो त्रिपुरासा 19 दफानि न जत्तो बाय जत्तनो खोरों लायजा बरक ब जत्तो जाति न जिनि 19 दफानि मध्य जों गरिया हयतेनो थांचिदि जों गरिया खायो केवल मामिता खायो बहायकाय जानजानि दफानि गोरों लायजाक्टा मतायबाय एक्चुअल जों दिनै त्रिपुरासा बसं जों मतायबाय आगि जुगा जुगनि सिमिनो गोरों लायजाक ओंखाय तै तो निनि सोंमुंनि आं आसाकेनो पाइरिसने दाचा हामबाय साइतै जुदि तंखाय तो आं सानन चेष्टा केने दा कोन सोंलायलि अच्छा